आज जो 22 नवंबर का मीडिया से इमरान खान को पैगाम देने का जो केस है, उसके लिए जैसे फैसल मलिक ने कहा कि आज के लिए अडजर्न हो गया, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं खोलने की, मेरे ख्याल में आपने नहीं सुना था। जज साहब ने कहा था जो 5 विटनेसेस आए हैं उनका क्या कसूर है कि वो उनका टाइम ज़ाया होगा, तो आप उनको 50,000 रुपये 80,000 रुपीज़ हाँ उनको कॉम्पनसेशन दे दें, तो आपके अकाउंट भी खुल जाएगा और आपका वो आईडी कार्ड भी खुल जाएगा। तो मैंने जज साहब का कहा कि मैं तो तैयार हूँ इनको 80,000 देने के लिए, अगर अकाउंट खोल दें, ये ना हो चेक बाउंस हो जाए क्योंकि अभी तो अकाउंट बंद है। लेकिन फिर यही असूल, अगर एक अदालत असूल बनाती है कि लोगों का टाइम वक्त ज़ाया हो रहा है, तो ये असूल देखिए, अदालत जब एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं ना, मैं करने को तैयार हूँ, मैं 80,000 इनको देना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद जो असूल होता है अदालत की डिसीजंस का, उसके बाद होता ये है कि किसी की भी इंसान का फिर वक्त ज़ाया हो रहा हो, या हज़ारों लोग अदालतों में आ रहे हैं पिछले 2 सालों से, 2.5 सालों से, 1 साल से, हज़ारों की तादाद में। और जब यहाँ आते हैं तो आयो जो होता है वो रिकॉर्ड नहीं लेकर आता, आयो खुद पेश नहीं होता। आज प्रोसिक्यूशन बीमार है, हाई कोर्ट में भी यही होता है। और आपको पता है कि लाहौर की ATC, क्योंकि हम इतना कुछ सीख गए हैं इतनी अदालतों में जाकर, तो मुझे ये पता है कि लाहौर में जो जज थे उन्होंने कहा था वो जो आयो को कि अगर आप रिकॉर्ड नहीं लेकर आया था क्योंकि 1 साल से नहीं ला रहे हो, तो मैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाऊंगा और आपको जेल भेज सकता हूँ। तो बिल्कुल जज साहब इन लोगों को जेल भेज सकते हैं जो हज़ारों लोगों का, पाकिस्तानियों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी कंडीशन ये है, इसके ऊपर मैंने कहा कि मैं 80,000 दे दूँ, आया ये प्रेसिडेंट बन जाएगा, और जो हज़ारों लोग हर महीने को 2-3 दफ़ा जो पेश होते हैं, और वो सारा दिन आप यहाँ देख लें, सारा दिन यहाँ बैठते हैं, और जी आयो नहीं आया, जी आज प्रोसिक्यूटर नहीं आया, उनकी क्या पाकिस्तानियों की जिसको आप इंसाफ देने निकले हैं, उनके वक्त की कोई कदर कीमत नहीं है, या सिर्फ कोई 3-4 पुलिस वालों की है जो तनख्वाहें ले रहे हैं, जिनका काम है ये काम करना, जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे हैं, उनके लिए ठीक है, उनको हम कॉम्पनसेट करें, वो विटनेसेस हैं क्योंकि वो सरकारी अफसर हैं, उनके लिए कॉम्पनसेशन चाहिए। लेकिन जो हज़ारों लोग लाखों डेटों के ऊपर अपना वक्त ज़ाया यहाँ करके गया और उनको इंसाफ नहीं मिला है, या केस भी नहीं शुरू हुआ, केस शुरू ही नहीं हो रहा है, तो क्या उनका वक्त पाकिस्तानियों का यहाँ कीमती नहीं है? ये इंसाफ जो टैक्स पेयर है, ये सारे जो लाखों लोग हैं, जो लाखों हज़ारों लोग जो लाखों डेट्स पे आए हैं, इनका जो वक्त कीमती इसलिए है क्योंकि इन्हीं के पैसों से टैक्स जाता है, इन्हीं के टैक्स के पैसों से हम ये सारे प्रोसिक्यूटर और इनकी और पुलिस वालों की तनख्वाहें भरते हैं। इसलिए हमें सोच, जैसे इमरान खान कहते हैं, ये आज़ादी की सोच है कि आपने पहले सोचना है कि क्या हम लोगों के पैसे ही भरते रहेंगे टैक्स के थ्रू, हमारे पैसे जेब खाली हो जाएगी, लेकिन इनके पैसे भरते रहेंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब मुझे कहा गया जी बेचारे लोग 2 दफ़ा आए हैं, या कितनी दफ़ा आए हैं, 3 दफ़ा आए हैं, और इनका टाइम ज़ाया हो गया है 2 घंटे, या पूरा दिन देख ले जाकर कितने लोग वहाँ बैठे हैं। तो ये तो आज अदालत का हो गया। बल्कि ये भी मैं प्रोसिक्यूशन से पूछना चाहती हूँ, आया वो बहुत परेशान है कि ये जल्दी केस हो, क्योंकि आपको पता है ना कई केसेस तो लटक जाते हैं, तो साल के बाद नहीं सुनते। हाई कोर्ट में इमरान खान का बेल का केस, बेल एप्लीकेशन 2-3 दफ़ा सुनकर जो वहाँ के चीफ जस्टिस है, उसने दोबारा डेट ही नहीं लगा रहा, और ये उनके ऊपर लाजमी होता है, कहते हैं जो लॉयर्स कहते हैं कि उनके ऊपर सबसे पहले जो जेल में बैठा उसकी बेल एप्लीकेशन सुनी जाती है, तो वो जज साहब सुन ही नहीं रहे। 11 महीने जज डोगर हाई कोर्ट का बेल नहीं सुन रहा, तो अच्छा उसको साइड पे लगाना है, इमरान खान का केस मुशर्रफ बीबी का साइड पे लग गया। इसमें किससे जल्दी है? इससे जल्दी है क्योंकि इन्होंने मुझे सज़ा दे दी और जेल भेजना है।
تو میں تو پروسیکیوشن سے پوچھنا چاہتی تھی کوئی ڈیڈ لائن ہے تو بتا دو, ہم آپ کے مطابق چلیں گے. اگر 2 دن میں سزا دینی ہے, 5 دن میں دینی ہے, کوئی ان کو ڈیڈ لائن ملتی ہے نا. تو ڈیڈ لائن یہ ہوگی کہ دسمبر کی, میرا خیال ہے نومبر کی اینڈ تک جیل میں ڈالنا تھا. تو وہ اس لیے ان کی ڈیڈ لائن وہ آگے چلی گئی ہے. تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ڈیڈ لائن ہے, اس کے مطابق جلدی جلدی 5 لوگوں کی یہ گواہی دیں گے کہ میں نے باہر آ کر. گواہی دینے کی کیا ضرورت ہے, میں خود بتا رہی ہوں کہ میں نے کہا تھا, میں تو خود بتا رہی ہوں, آپ کے پاس ریکارڈڈ ہے میں نے کیا کہا تھا. مجھے گواہوں کی کیا ضرورت ہے, میں بتا دیتی ہوں جج صاحب کو میں نے کیا کہا تھا. تو گواہوں نے کیا آ کے بتانا ہے, اور آپ سارے جن کو میں نے بتایا تھا آپ بھی گواہ ہیں, تو آپ آ جائیں, آ کے بتا دیں بالکل میں نے کہا تھا, عمران خان کا پیغام دیا تھا اور ہم پھر دیں گے پیغام. عمران خان کی آواز آپ بند نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے, اور یہ انلیگل ہے. اس سے اگلی والی بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم بڑا شکر گزار ہیں کہ منگل والے دن جتنے لوگوں نے آ کر ہمارا ساتھ دیا, کیونکہ اس سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے جو میری بہن کے ساتھ ہوا تھا وہ بہت ظلم تھا جو انہوں نے کیا. ان کو جو سڑک پہ گھسیٹا, جو بے ہوش ہو گئی, ان کو بالوں سے گھسیٹ رہے تھے, وہ 71 سال کی ہیں. تو اس کے بعد لوگوں نے آ کے ہمارا سپورٹ دیا, اور تاکہ ہمارے عورتوں کو اس طرح سڑکوں پہ دھکے دے کے, میری بہن مجھے, ہم تینوں کو دھکے دے کے انہوں نے وین کے اندر پھینکا تھا. اور وہ پولیس والی گلناز کہہ رہی تھی کہ ان کو پھینکو, وین کے اندر پھینکو, چلاؤ نہیں. ان کو کہہ رہی تھی کہ ان کو پھینکو. وہاں کوئی میڈیا نہیں اس وقت کھڑی تھی وین کے گرد, پولیس والے پیچھے کھڑے تھے, اور یہ جو گلو بٹنی گلناز ہے یہ ان کو کہہ رہی تھی ان کو پھینکو. اس کو شرم نہیں آتی ہے اس عورت کو. لیکن اب ہم اکیلے نہیں آئیں گے, ہم 7 لوگوں کو لے کر آئیں گے, کیونکہ وہ کام انلیگل کر رہی تھی, یہ انلیگل ہے جو وہ کام کر رہے ہیں. عجیب سی چیز ہے, اگر پولیس انلیگل کام کرتی ہے تو وہ لا سے اوپر ہے, اور ہر انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں. ہمیں اب قبول نہیں ہے. ہم 7 لوگوں کو لے کر آئیں گے, ہمارا ساتھ دیں گے, ہماری حفاظت کریں گے, خواتین کی, صرف میں اکیلی بہنیں نہیں ہیں, اور بھی خواتین ہوتی ہیں. ایک دوسرا, لوگوں کی, عمران خان نے جو میری بہن کو کہا ہے وہ بہت ضروری ہے. عمران خان نے میری بہن کو کہا, اور وہ بہت اپسیٹ تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو فزیکل ٹارچر سے جو برا ہے نا, یہ قید تنہائی ہے. مجھے قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. میں یہاں پہ کسی سے میری ملاقات نہیں ہے پچھلے 6 ہفتے سے. ان 6 ہفتوں میں میری بہن کی یہ تیسری ملاقات تھی, 20-20 منٹ کی. اور جو یہ ٹارچر کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل اور پاکستان کے قانون, یہ اس کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی کو قید تنہائی میں 4 دن سے زیادہ ڈال سکیں گے, 5 دن سے زیادہ ڈال سکیں. عمران خان کو انہوں نے 6-7 ہفتے سے ڈالا ہوا ہے. تو یہ عمران خان کا جو اللہ تعالیٰ میں یقین ہے, ان کا ایمان مضبوط ہے, یہ اگر سوچتے ہیں کہ ان کو قید تنہائی میں ڈال کے ان کو توڑ دیں گے, نہیں. لیکن ہم نہیں یہ برداشت کریں گے کہ ان کو قید تنہائی میں ڈالیں. اب جج صاحب اگر کوئی پاکستان کے سن لیں, اگر کوئی جج صاحب سننے کو تیار ہوں, ہم ان کے سامنے یہ اپیل لے جاتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان کی قید تنہائی ہمیں قبول نہیں ہے. اگر کوئی جج صاحب سننے کو تیار ہیں کہ عمران خان کے 6 فیملی ممبرز منگل کے دن مل سکتے ہیں, بشرا بی بی کے 6 فیملی ممبرز منگل کو مل سکتے ہیں, اور 6 لائرز ان کے وکیل منگل کو مل سکتے ہیں. اس کا مطلب 18 لوگ کی اجازت ہے ہمارے پاس عدالت سے کہ وہ منگل کے دن عمران خان سے ملاقات کریں. اس طرح عمران خان کی قید تنہائی نہیں ہوگی. دوسرا, جمعرات کا دن جو آج کا دن ہے, اس دن عمران خان کے جو انہوں نے کیٹیگری بنائی تھی, اس کو کہا تھا ان کے دوست مل سکتے ہیں. اس کیٹیگری کے اندر عمران خان اپنے پارٹی کے لوگوں سے مل سکتے ہیں. تو 6 لوگ جمعرات کے لیے, یہ کل بن کر ہفتے کے اندر 24 لوگ ہیں جن کو عمران خان لیگلی ملاقات کر سکتے ہیں. یہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ریسٹور کی جائے. ہمارا احتجاج ساروں کے عمران خان کی قید تنہائی مکمل طور پہ ختم کی جائے, اور جو قانونی طریقے سے ان کے پاس جو ان کو حق ملا ہوا ہے, وہ اپنے
लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने वकला से, अपने पार्टी के लोगों से मुलाकात कर सके। कोई नहीं उनको रोक सकता। अगर कोई रोक रहे वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और हम इस अड्याला के बाहर ज़्यादा होके बैठेंगे, हम और लोग आकर बैठेंगे, हम नहीं उठेंगे जब तक आप इमरान खान की कैद तनाई ख़त्म नहीं करते। आपने जेलों में डालना है, डाल देंगे। आप और गैर कानूनी काम करना चाहते हैं, कर लें। लेकिन अगर एक जज पाकिस्तान में जो हमारा केस ये वाला इमरान खान की कैद तन्हाई का सुनने को तैयार है, हम उधर पहुंच जाएंगे और वो हमारे हीरो होंगे क्योंकि वो इंसाफ देने को तैयार हैं। दूसरा, ये जो जज है जज डोगर साहब, हम पिछली दफ़ा जुमे के दिन हम भी पहुंचे थे क्योंकि हम पिटिशन दे रहे थे, और सीएम सुहेल अफरीदी भी पहुंचे। मेरे ख्याल में कुल 20 मिनट थे, 20 मिनट की अदालत लग रही थी। चीफ जस्टिस 20 मिनट अदालत से उठ के चले गए अपने चेंबर में, और हम जो वहाँ पे उनसे मिलना, हम अदालत में पेश हो जाते हैं। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान का कानून कहता है कि कोई भी बंदा जाके काजी के आगे या जज के आगे अपील कर सकता है। ये आपका दीन भी कहता है, आपका कानून भी कहता है। लेकिन अब ऐसे ये हाल हो गया कि कोर्ट भी बंद हो जाते हैं, कोर्ट को ताले लगा दिए जाते हैं, अंदर ये किलों के अंदर बंद होकर बैठ गए हैं जज। अगर ये इंसाफ नहीं दे सक रहे जज डोगर साहब, अगर इनकी कोई मजबूरी है, हम समझ सकते हैं। आजकल लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उनके साथ भी कोई जुल्म हो रहा होगा। क्योंकि पीछे जब नवाज शरीफ की बेल का इशू था, ये जज डोगर साहब ने बड़ी जल्दी उनको बेल दे दी थी, जबकि दूसरे जज कह रहे थे कि इनकी बेल नहीं बनती है, इनको बेल नहीं देनी। यही जज डोगर साहब ने इतनी खुश उसलूबी से नवाज शरीफ को बेल दे दी थी। तो अब वही जज डोगर साहब बैठ के यहाँ पे कह रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल की मैं हियरिंग ही नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बेल देनी पड़ेगी। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट होगी जज साहब से कि अगर ये जो बड़ा मुकद्दस जगह है जहाँ से पूरे पाकिस्तानियों का इंसाफ का निज़ाम चल रहा है, अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, क्योंकि इसलिए तो नहीं ये जजेस को टैक्स पेयर के पैसे जा रहे हैं कि आप 15 मिनट बैठें और वहाँ से उठ के चले जाएं, और जब एक सीएम केपी के आएँ उनको भी मुलाकात ना करें। हमें तो कई घंटे हम बैठते हैं, हमारे से तो मुलाकात छोड़ें।